Hello guys, today we are going to be cooking popcorn. First things first, antayin mag-init. Uy, ano mo na eh? Hina mo na. Good assistant. Uy. Master Chef. Then we're gonna put Ginebra San Miguel oil. Baka sobra ha. Uy, gagi na usok. Hinaan nyo. Nakahina. May hawakan kayo. Kakahit natin yung mantika. How to cook by Master Jet. Yan. Master Chef na yan ngayon. Master Chef. Pambukas natin. Pambukas. Ako na. Ipen. Uy, kakalat yan. Baka sumabog. Yan. Oo. Ano, unboxing. Ang sarap. Kulang pa. Lakihan mo pa. Tignan mo, sabi ni Ganda masakit ulo niya. Uy, ayan na naman. Ang bagal. Dali! Akin na nga. Uy, nausok na naman to. Yan. Enough na ba yan? Oo. Kulang pa, dagdagan mo pa. Marami pa yan. Marami na yan. Dagdagan mo. Luloy mo daw. Isa pang ano, hawakan mo eh. Hali. Dali! Ako na nga magkano. Oh, recordan mo. Dali! Kailangan taluhin doon. Isa pang hawakan. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Nakapost! Sayang! Et à sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Oo. Basta ko lang na iba. Hindi. Eh. Smooth yung mga lakad ko. Sabi mo, papawisan ako. Saka JD. Sino sa kumuna tumatawa ko. Ang angas. Basta sa Ang angas. 1, 2, 3, go. Kalahati mo na. Anong kalahati mo na? Gojo. Ay, paano ko pa nilagay sa bag? Baka magkalat. Iano mo? Tapos, shake natin. Mekus. Mekus inside. Huwag kang kakain. Master Jet's cooking video. Oh, yun. Ayun, may naputok na agad. Tusap mo sa GC. Oo. Inggitin si Kasa. Kanda, bagong video ni Master Jet. Tapos biglang pinost. I-post mo, sisi kataw. Oo, galit. Oo. Isang init. Sabi mo yan, Master Jet. Let's come. Init eh. Wala ba't walang init? Paano ka nainitan? Wala na apoy. Yung apoy, di ba nga ano to, nasa ilalim. Expert. Since when ka naging expert, Master Jet? Since 1999,000. 1999,000? Pero bukas ako pag-shop. Wala, yun mo. Kung magpamagin ka mo, bilang ako nakapasok. Ako naman, siguro. Gagawa pa yan, popcorn.
I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Ang angas ng video ni Master Jet. Okay na, so we wait. Patingin nga ako ng luto ko. May Ano lasa? may halong pagmamahal to eh. Lasang pawis. Lasang pawis dahil sa sipag at tiyaga. Sa sipag ng shake ng shake. Okay na, patay mo na. Di ba patay na? Yan! Last na to na. Vape. Story. Kasabu. Hindi mi dalalagyan. Dalalagyan. Wala pa nga, di pa nga ako nakain. Ubus na. Ubus na. Ako na. Uy. Pag may natapon, tatawanan ko kayo, ah. May natapon. Oh! Sana nga, maliit lang. Oy, di nyo ba lalagyan ng asin? What the fuck, bro? Thank you guys for watching and watching me cook popcorn. Let's rate it first. 10 out of 10. Let's try again. Thank you for watching.